सावधान ओडिशा आपण मानको स्वागत। आज हूँ 30 जून रविवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानते आपण मैंने क्यों जिले देखुं जहाद्वारा बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वते पहुँचार। चैनल लेटनरी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 घूर्णिबलय प्रभाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होती। लघुचापर प्रभाव विशेष अधिक रही तथापि यार प्रभाव में आज किसी जिले में वर्षा हो पारे। वर्तमान राज्य में मौसुमी सक्रिय रही बेले बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी सूचना अनुसार आज झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल आदि जिले में प्रबल वर्षा आशंका रही बेले केन्दुझर जिले में किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे सूचना मिली। तेबे सोमवार ठारू वर्षार प्रकोप कमिबो। अन्यपटे गत 24 घंटे राज्य विभिन्न स्थान में वर्षार मात्रा ह्रास होइछि। मात्र अनुगुल राज्य सर्वाधिक 102 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। नंबर 2 जून 26 नुआ दूरसंचार आईन 2023 लागू होइछि। जरूरीकालीन समय जेकोसी दूरसंचार सेवा किंबा नेटवर्क को नियंत्रण करने को सरकार को नूतन टेलीकॉम आईन सहायता करिबो। राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध रोकवा क्षेत्र में सरकार यार नियंत्रण हाथ को नहीं पारिबे। पूर्वरु थिबा भारतीय टेलीग्राफ आईन 1850 एवं भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ आईन 1933 परिवर्ते ए नुआ आईन लागू होइछि। नंबर 3 महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा समय पुरी को एवं पुरी ठारू 315टी स्वतंत्र रेल चलाचल करने को योजना रही। चलित वर्ष गुंडीचा यात्रा 2 दिन धरी पालन करा जाउछि। पूर्व रथयात्रा उत्सव को अभिज्ञता को नजर को नहीं पूर्वतट रेलपथ ओडिशार विभिन्न स्थान सहित पड़ोशी राज्य स्वतंत्र रेल चलाचल करने को योजना करिछि। चलित वर्ष जूनागढ़ रोड, संबलपुर, केन्दुझरगढ़, पारादीप, भद्रक, अनुगुल, गुणपुर, बारिंगीपोषी व्यतीत नूतन भाव बादामबाड़ी, राउरकेला, बालेश्वर, सोनपुर एवं दशपल्ला ठारू स्वतंत्र रेल पुरी को चलाचल करिबो। यह व्यतीत संध्या दर्शन, बाहुड़ा यात्रा एवं सुनावेश ପାଇଁ ମଧ୍ୟ स्वतंत्र रेल योजना रही। चलित वर्ष रथयात्रार अधरपण उत्सव ପାଇଁ स्वतंत्र रेल चलाइबाकू पूर्वतट रेलपथर योजना करिछि। नंबर 4 नीट प्रश्नपत्र प्रकट को नहीं संसदर उभय गृह शुक्रवार हंगामा करछन्ति विरोधी। नीट प्रसंग में गृह आलोचना दाबी कर विरोधी माने दोहला करिछन्ति। फल गृह कार्य बाधाप्राप्त होइतिला। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला गृह को आसंता सोमवार तथा जुलाई 1 तारिख जाए मुलतवी रखिछन्ति। शुक्रवार उभय राज्यसभा और लोकसभा अधिवेशन आरंभ होगा क्षणी विरोधी माने नीट प्रसंग में आलोचना दाबी करथिले। लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी नीट प्रसंग उठाइथिले। विरोधी सदस्यों सहित मिसी प्रसंग आलोचना दाबी होइतिला। बाचस्पति ओम बिरला किंतु राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं धन्यवाद प्रस्ताव पर आलोचना करने को कहिथिले। नंबर 5 3 जुलाई निज मोबाइल रिचार्ज प्लान दाम वृद्धि करने को जाउछे एयरटेल। एने सूचना देछि भारतीय एयरटेल विभाग। उत्तम नेटवर्क और सेवा प्रदान करने प्रति ग्राहकों हाराहारे 300 टंका आय जरूरी बोली कंपनी सूचना देछि। कंपनी यह मध्य कही जे वृद्धि बहुत कम प्रतिदिन अनुसार 70 पैसा मध्य कम। निकट रिलायंस जियो मध्य निज प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान दाम वृद्धि करिछि। ए वृद्धि 3 जुलाई लागू हेबो। एयरटेल निज टारिफ प्लान सामान्य वृद्धि करिछि एवं ग्राहकों उपर यार जेपरी यार प्रभाव पड़िबनी सेतिप्रति मध्य कंपनी ध्यान देछि। नंबर 6 श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु दर्शन करने पूर्व स्लॉट बुकिंग करने को पड़ो। यह द्वारा श्रीमंदिर भक्तों भीड़ नियंत्रण कर गजपति महाराज श्री दिव्यसिंह देव कहते। गुरुवार गणमाध्यम को से कहते स्लॉट बुकिंग व्यवस्था प्रचलन पर प्रस्ताव दि जाए। व्यवस्था कार्यकारी करागले श्रद्धालु को आउ धाड़ी अपेक्षा करने को पड़ो ना। स्लॉट बुकिंग कर लोके अभ्यर्थना प्रकोष्ठ में अपेक्षा करेंगे। दर्शन पर से आगुआ दि जाइथिबा समय आसिले भीतर को छाड़ी जिवो। नंबर 7 प्रबल वर्षा दिल्ली में स्थिति बिगड़ी। इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर टर्मिनाल 1 छात अचानक भुशुड़ू 3 जनक मृत्यु होता जमापड़ी। आज भोर 5:30 मिनिट्रे यह अभावन घटना घटीला। टर्मिनाल छात तले एकाधिक कार एवं भी चापी हो रही। खबर पाई दमकल बाहिनी पहुंची आहतों को उद्धार करछन्ति। एसहित सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस एवं अग्निशम विभाग कर्मचारी माने उद्धार कार्य नियोजित होइछन्ति। नंबर 8 जुलाई 1 मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी आरंभ हेबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जनसाधारण अभियोग शुणाणी करेंगे। जुलाई 1 तारिख 11 घंटिका समय भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी करेंगे। एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। सेहीपरि जिलापाल जिला स्तर में प्रत्येक सोमवार लोकों अभियोग शुणा निर्देश दी जाइए। अभियोग शुणाणी पर यार रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को पठाइबा निर्देश देते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नंबर 9 लक्ष्मी बस ना बदल बोली परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना देते। से कहते लक्ष्मी बस ना बदल मुख्यमंत्री बस सेवा करा अतिक्रम कार्यकारी कर मुख्यमंत्री कहते। बीजेडी सरकार यह योजना को गत वर्ष आरंभ करते। अल्प टंकार पंचायत और ब्लॉक को सहर सह जोड़िया नवीन सरकार यह योजना करते। किंतु सरकार बदलवा पर यह योजना को भविष्य को नहीं
ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନାଁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ସରକାର ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାଖାପାଖି 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଇଏଏସ୍ଏସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀରେ ବସାଇବାର ଧାରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପକାଠି ଭାବେ ନେବା କଥା। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 1 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22.5% ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା 22.6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କର୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା 12ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ସ୍ତନ ଓ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 12 ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 288 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ କେବଳ 16 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 288 ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବାରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଅଛି, ଏଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି, ଏଣୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏଣୁ ବଢ଼ିବାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରିବା ଦରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି। ବଜାରରେ ଏବେ ପିଆଜ ଓ ଆଳୁ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ନାସିକ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପିଆଜ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଏସବୁର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଗୋଦାମ ସର୍ଟ ଚାଲିଛି। କିଣା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତାକୁ ଚଢ଼ାଉ ହେବ। ନମ୍ବର 14 ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଶନିବାର ବାରବାଡୋସ୍ର ବ୍ରିଜଟୋନ୍ର କେସିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ତାର କୋଚ୍କୁ ଏକ ଫେରୱେଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ 2022 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। 2023 ମସିହାରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟା। ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ବହୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଏଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।